तमाम स्टूडेंट्स को आज के लेसन नंबर 8 में मेरी तरफ से खुश आमदीद। आज के लेसन में हम वेर्बी इटालियानी को ही जारी रखेंगे, क्योंकि वेर्बी इटालियानी इटालियन ज़बान का ना सिर्फ इंतहाई अहम बल्कि बहुत वसी हिस्सा है। तो इसे अभी हम जारी रखेंगे। इसके बाद वेर्बी रिफ्लेसिवी आएंगी, वो भी समझनी है हमने। अभी तो हम 4 ज़मानों पर फोकस किए हुए हैं, जैसे प्रेजेंटे, इम्परफेक्टो, फुतूरो सेम्प्लिce, पासातो प्रोसिमो। इसके और भी ज़माने हैं, हम उन पे भी जाएंगे। तो बहरहाल हमें फोकस करना है, लेसन टू लेसन चलना है। हमने ना 6 माह बाद का सोचना है, ना हमने आगे का सोचना है। जो लेसन दिया जा रहा हो, फोकस सारा का सारा उस पे होना चाहिए। ठीक है, ये ऐसे है जैसे एक बिल्डिंग बन रही है, एक 10 मंजिला इमारत बन रही है। ठीक है, अब इसमें एक एक ब्लॉक रखा जा रहा है, ईंट रखी जा रही है। देखिए, आप 10वीं मंजिल को ना सोचें, वरना ये जो आप ईंट रख रहे हैं ये टेढ़ी मेढ़ी रख देंगे, ये जो है ना बनने से पहले ही इमारत गिर जाएगी। तो जो ईंट हम रख रहे हैं, कोशिश करें कि वो ईंट सही तरीके से रखी जाए। ठीक है, इमारत बन जाएगी, वो जो वक्त थोड़ा बहुत लगेगा वो हम कर लेंगे, लेकिन मेन चीज आपकी ड्यूटी ये है कि जो 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 ईंट आपको मैं बता रहा हूँ जिस तरह रखनी है, वो उसी तरह रखें, ताकि इमारत मजबूत बने। बहरहाल आज हम सीखेंगे 2 वर्बी इटालियानी। एक होगा इम्परारे, दूसरा होगा इंसेनियारे। इम्परारे यानी सीखना। प्रेजेंटे मौजूदा वक्त में इसे हम इस तरह इस्तेमाल करते हैं, इयो इम्पारो, मैं सीखता हूँ। इम्पारो, इम्पारो, इयो इम्पारो, मैं सीखता हूँ। तू इम्पारी, तुम सीखते हो। लू इम्पारा, वो सीखता है। नो इम्परियामो, हम सीखते हैं। वो इम्पराते, तुम लोग सीखते हो। लोरो इम्पारानो, वो लोग सीखते हैं। देखें, वेर्बो इम्परारे यानी सीखना मुख्तलिफ अशखास के लिए तब्दील हुआ। इम्पारो, इम्पारी, इम्पारा, इम्परियामो, इम्पराते, इम्पारानो। ठीक है, अब एक तो चेंज हुआ जो कि हमने देखा, लेकिन हमेशा इस चीज की तरफ फोकस करें, क्योंकि जब आप अपनी इटालियन जबान को थोड़ा सा अप अपग्रेड करेंगे, एडवांस करेंगे, तो उसके लिए ये आपको मदद करेगा। देखें, हमेशा जब इम्पारो आता है, अब ये इम्परारे में इम्पारो, देखो ये इम्पारो अब हमेशा आएगा मेरे लिए, ईओ के लिए, कि ईओ इम्पारो, और मौजूदा वक्त में आएगा। ठीक है, तो जब आप अपनी इटालियन को एडवांस करते हैं, अगले लेवल्स पे जाते हैं, तो इटालियन लोग ये ईओ नहीं इस्तेमाल करते। ठीक है, ये तू, जब वेर्बो आ जाता है ना, तो वेर्बो ही वाजे कर देता है कि कौन क्या किस जमाने में। तो ये ईओ वगैरह जो है ना, ये फिर बहुत बेसिक लेवल की होती है, इटालियन लोग फिर इसे नहीं इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर, बजाय ये कहने के कि io imparo l'inglese, मैं इंग्लिश सीखता हूँ, ठीक है, इटालियन कहेगा imparo l'inglese, वो io नहीं कहेगा, क्योंकि imparo से ही वाजे है कि कौन। ठीक है, अब हम चूंकि बेसिक पर हैं, शुरू पर हैं, मैं लिखता हूँ, लेकिन ये कोई फर्ज नहीं है, क्योंकि imparo से ही वाजे हो। अब मिसाल, बजाय ये कहने के कि आप लोग जो है इटालियन सीखते हैं, अगर मैं ये कहना चाहूँ, तो बजाय ये कहने के वो imparate l'italiano, ठीक है, बजाय ये वो ही कहने के मैं डायरेक्ट भी कह सकता हूँ इम्पराते लिटलियानो, इसका मतलब तुम लोग। वो ही कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इम्पराते, जब वर्बो इम्परारे, जब इम्परातो इम्पराते लिखा जाता है, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली वही होता है, यानी तुम लोग। तो ये चीजें याद रखा करें। बहरहाल चलते हैं इम्परफेक्टो। इम्परफेक्टो में किस तरह इस्तेमाल होता है, इयो इम्परावो, मैं सीखता था। तू इम्परावी, तुम सीखते थे। लू इम्परावा, वो सीखता था। नो इम्परावामो, हम सीखते थे। वो इम्परावाते, तुम लोग सीखते थे। लोरो इम्परावानो, वो लोग सीखते थे। फुतूरो सेम्प्लिचे, मुस्तकबिल में। इयो इम्पारेरो, मैं सीखूंगा। तू इम्पारेराई, तुम सीखोगे। लू इम्पारेरा, वो सीखेगा। नो इम्पारेरेमो, हम सीखेंगे। वो इम्पारेरेते, तुम लोग सीखोगे। लोरो इम्पारेरानो, वो लोग सीखेंगे। पस्सातो प्रोसिमो, अब ये वो जमाना है जिसमें एक वेर्बो लॉक हो जाता है, क्लोज हो जाता है। इयो ओ इम्परातो, अब देखें इम्परातो,
اب imparare passato prossimo میں close ہو گیا, imparato ہو گیا. اب کیا ہوا, ہم پہلے بھی سمجھ چکے کہ اب یہ زمانہ واضح نہیں کر سکتا imparato, کیونکہ اب یہ close ہے. ہمیشہ اس فارم میں جب ورب آپ کو ملے گا, ویربو اٹالیانو ملے گا, جیسے امپرارے سے امپراتو, یا منجارے کا منجاتو, یا دورمیرے کا دورمیتو, یا اندارے کا انداتو, یا کپیرے کا کپیتو. ٹھیک ہے, جب آپ کو اس فارم میں, کلوز فارم میں ویربو اٹالیانو ملے گا, تو وہ ویربو کبھی بھی زمانہ اور شخص واضح نہیں کرتا, یعنی وہ نہیں بتاتا کہ کون اور کس زمانے میں. تو پھر کیا ہوتا ہے, ہم نے ہمیشہ سیکھا کہ ویربو اویرے آئے گا. جب نارمل ویرب جو ہے کلوز ہوگا تو ویربو اویرے آئے گا, کیا کرنے کے لیے, بتانے کے لیے کہ کون اور کس زمانے میں. تو او یعنی میں اور موجودہ زمانہ. ویربو اویرے کس طرح ہوتا ہے, ایو او تو آئی لوئی آ. ٹھیک ہے, ایو او یعنی میں رکھتا ہوں, یعنی اب یہ موجودہ زمانہ ہے. یہ ہیلپ کے لیے آتا ہے, اس سے صرف شخص اور زمانہ واضح کیا جاتا ہے. ایو او امپراتو, میں سیکھ چکا یا میں نے سیکھ لیا. تو hai imparato, تم سیکھ چکے. lui ha imparato, وہ سیکھ چکا. noi abbiamo imparato, ہم سیکھ چکے. voi avete imparato, تم لوگ سیکھ چکے. loro hanno imparato, وہ لوگ سیکھ چکے. چند ایک جملے ہمیشہ کی طرح, اس کو آپ منفی بھی کر سکتے ہیں. io imparo sempre, میں ہمیشہ سیکھتا ہوں. io non imparo sempre, میں ہمیشہ نہیں سیکھتا. io imparavo a guidare, میں ڈرائیونگ سیکھتا تھا. io non imparavo a guidare, میں ڈرائیونگ نہیں سیکھتا تھا. io imparerò a guidare, میں ڈرائیونگ سیکھوں گا. io non imparerò a guidare, میں ڈرائیونگ نہیں سیکھوں گا. io ho imparato a giocare a bingo, میں بنگو کھیل ہوتا ہے, شاید آپ میں سے کسی لوگوں کو نہ پتا, بہرحال ایک گیم ہوتا ہے جو یہ کھیلتے ہیں. io ho imparato a giocare a bingo, میں بنگو کھیلنا سیکھ چکا ہوں. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں io ho imparato a giocare a cricket, میں کرکٹ کھیلنا سیکھ چکا ہوں. io non ho imparato a giocare a bingo, میں بنگو کھیلنا نہیں سیکھا. سیکھ چکا یا سیکھا ایک ہی بات ہے. اب اس میں بھی آپ لوگوں نے وہی طریقہ کرنا ہے. دیکھیں, ہر زمانے میں ایک نیگیٹو ایک پوزیٹو جملہ بنانا ہے. اپنے ساتھ کاپی میں لکھا کریں اور گروپ میں بھی شیئر کیا کریں تاکہ لوگوں کی بھی رہنمائی ہو. ایو امپارو, آگے آپ کچھ بھی لکھ دیں جو آپ سیکھتے ہیں, سیکھی بہت سی چیزیں. ایو امپارو parlare l'italiano, io non imparo parlare l'italiano, io imparo l'inglese, io non imparo l'inglese. ٹھیک ہے, اس طرح امپرفیکٹو زمانے میں, ماضی میں, io imparavo il tedesco, ٹھیک ہے, یعنی جرمن لینگویج. تو آپ منفی بھی کر سکتے ہیں, مثبت بھی کر سکتے ہیں. ہر ایک زمانے میں ایک ایک جملہ بنائیں.